بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اکرمین اجمعین اما بعد۔ ہم کل کی کلاس میں ہم وقف کے قواعد پڑھ رہے تھے، اور پھر جو ہے وقف کی چار بڑی قسمیں بھی پڑھے، اور وقف تام، وقف کافی، وقف حسن، وقف قبیح، اور بعض علامات وقف ہم پڑھے تھے۔ وقت کی تنگی کی وجہ سے، وقت کے اختتام کی وجہ سے کلاس کو ختم کر دیے تھے۔ آج ہم معانقہ کی تعریف پڑھیں گے۔ دیکھیں، معانقہ کس کو کہیں گے، معانقہ کیا ہے۔ اب ہم جو ہے آج اس کو جو ہے پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے دیکھیے معانقہ، معانقہ کی تعریف۔ معانقہ بولیں گے کس کو آخر؟ معانقہ وہ وقف ہے جس میں دو وقف قریب ہوں تو دونوں جگہ نہ ٹھہرے۔ علامت وقف دو بھی قریب ہیں تو ہم کیا کریں گے صاحب؟ دونوں جگہ نہ ٹھہریں گے، بلکہ ایک پر ٹھہرنے کی صورت میں دوسرے پر وقف منع ہے، ورنہ معنی نامکمل ہو جاتے ہیں۔ اگر ہم ایک پر ٹھہر رہے ہیں تو پھر یعنی ایک پہ اگر ہم وقف کر رہے ہیں تو پھر دوسرے پہ وقف نہ کریں۔ اس طرح اگر کریں گے تو ہوگا کیا؟ معنی نامکمل ہوتے، جیسے لا ریبا اور فیہ، دونوں جگہ وقف نہ کریں، صرف ایک جگہ پر وقف کریں۔ ایسے وقفوں کو معانقہ یا پھر مراقبہ کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، جیسا کہ ابتدائی آیات ہے قرآن ربانی کی، سورہ بقرہ کی، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین، لا ریب فی، یہاں پر جو قاعدہ ہے وہ جو ہے دو وقف یہاں پر ایک ساتھ آتے ہیں، تو اس کو ہم جو ہے معانقہ کہیں گے اس کو۔ ٹھیک ہے، اسی طرح سورۃ القدر میں بھی ایک وقف ہے، دیکھیے۔ اچھا، اس کی علامت کیا ہوتی معانقہ کی؟ اوپر تین نقطے ہوتے ہیں یہاں پر صاحب کتاب اس میں شامل نہیں کیے اس کو، اسی لیے میں بتا نہیں سک رہا ہوں آپ کو۔ اوپر تین نقطے ہوتے ہیں اس کے، اس میں دیکھیں اس طرح، دیکھیں اوپر جو ہے تین نقطے ہوتے ہیں، یہ تین نقطے اس طرح اگر آئے تو دونوں میں سے کوئی ایک جگہ ہم کیا کریں گے؟ وقف کریں گے، یہ ہے معانقہ۔ اب یہاں پر دیکھیے سورۃ القدر میں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر۔ اب اس کے بعد امر پہ، من کل امر، امر پہ علامت آیت بھی ہے، اور پھر آیت کے اوپر تین نقطے ہیں، دیکھیے۔ اب اس کے بعد پھر جو ہے سلام ہی حتی مطلع الفجر ہے، تو چاہے تو ہم ایسا پڑھے اس کو، تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر، اگر چاہے تو اس طرح پڑھیں گے، یا پھر جو ہے تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ یہ دو طریقوں سے ہم اس کو پڑھ سکتے ہیں، چاہے تو سلام پر وقف کرے یا پھر جو ہے من کلی امر پہ وقف کرے، دونوں میں سے کوئی ایک جگہ وقف کر کے ہم اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ یہ ہے معانقہ، سمجھ میں آ گیا نا؟ اب اس کے بعد دیکھیے وقفے کی تعریف۔ وقفہ کس کو کہیں گے؟ ایسا وقف ہے جس کے آخر میں سکتے کی سین لکھی جاتی ہے، اس کے معنی الوقف مع سکتہ ہوتے ہیں، اس پر ذرا سی دیر بھی رکنا کافی ہے،
लेकिन ताजा सांस ना ले, जैसे वाफु अन्ना वगफिर लना वरहमना, सूरह बकरा की आखिरी आयत। इसमें जो है ये अलवक्फ मा सख्ते का जो है जिक्र है, यहाँ पर हम इसको समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अब गुज़िश्ता जो हम जो है असबाक पढ़ चुके हैं, अब उसकी थोड़ी सी मश, चूंकि उस दिन क्लास में बहुत कम लोग थे। ये जो वक्फ की अलामतें हैं ना, मीम गोल निशान तो कलाम पूरा होता तो आयत की अलामत है, ये मीम है वक्फ लाजिम की अलामत है, ता है वक्फ मुतलक की अलामत है। वक्फ लाजिम पे ठहरना लाजमी है, वरना फिर उसके माने बदल जाते। वक्फ मुतलक है तो यहाँ पर ठहरना बेहतर है। जीम वक्फ जायज की अलामत है, यहाँ पर ठहरना और मिलाना दोनों जायज है, मगर ठहरना बेहतर है। जा वक्फ मजूजा की अलामत, यहाँ ठहरना और मिलाना दोनों जायज, मिलाना बेहतर है। सीन ये सक्ता की अलामत है, सक्ते में आवाज तोड़ना, सांस को नहीं तोड़ना चाहिए। ये हम पढ़े थे कल तो। दुरू से तजवीद में ये है, और तजवीदी यस्सरनल कुरान में थोड़ी सी इसकी मशक है, हम ये जो है मशक करेंगे यहाँ। जैसा कि कवायद में बतलाया गया था, दो जबर के साथ एक अलिफ पढ़ा जाएगा। रकीबन है तो क्या करेंगे, रकीबा पढ़ेंगे। कुव्विरत आखिरी हर्फ अगर साकिन है, जजम है, तो फिर हम उसको साकिन ही रखेंगे, उसको हम जो है कमी पेशी नहीं करेंगे उसमें, कुव्विरत को कुव्विरत ही पढ़ेंगे। निसाअन है तो निसा आ पढ़ेंगे। निदाअन है तो निदा आ पढ़ेंगे। और इसी तरह जो है गोलता की अलामत भी बतलाई गई थी, गोलता पर वक्त करना हो तो वो हाय साकिना बन जाती, चाहे ताय पर कोई सी भी हरकत हो। तो कौतन है तो तुका पढ़ेंगे। समानियतुन है तो समानिया। जन्नती है तो जन्ना। इस तरह जो है हम ये अलामत पढ़ेंगे। अब ये थोड़े से अलामत ऐसे हैं यहाँ पर, जिसमें जो है लाम अलिफ आयत के ऊपर लिखा हुआ है, यानी गोल निशान आयत की अलामत के ऊपर है। कलीलन निस्फहू, अब इसको हम कैसा पढ़ेंगे, ये जो है ऊपर लिखने का तरीका है, देखिए नीचे उसको पढ़ने के दो तरीके हैं। यहाँ पर एक तरीका लिखने का, उसको हम दो तरीकों से पढ़ सकते हैं। मिला के पढ़ ले तो कैसा पढ़ेंगे, यानी वस्ल के साथ किस तरह पढ़ेंगे, वक्फ के साथ किस तरह पढ़ेंगे, दोनों तरीके हैं यहाँ पर। अ, लेकिन जहाँ पे लाम है वहां पे ला है ना, उसको मिलाना। कल आप बताए थे ना, जहाँ पे लाम लिखा रहता है उसका मतलब ला होता है। जी हाँ, नहीं बिल्कुल क्या माना मिलाना नहीं होता उसके। चाहिए। हाँ, तो वही तरीका है ना पढ़ने के लिए, यहाँ पर पढ़ने का वही तरीका है, दो तरीकों से वो पढ़ा जाता, तो वही तरीके यहाँ पर लिखने का तरीका भी है, यानी जिस तरह लिखा हुआ आएगा कुरान में वो भी तरीका है, फिर हम उसको किस तरह पढ़ेंगे वो भी तरीका यहाँ पर है। अब इसमें वक्फ की जो अलामत बता रहे हैं हजरत, देखिए अगर अलामत आयत पर लाम अलिफ लिखा हो तो वहां वक्फ और वस्ल के साथ पढ़ सकते हैं, वस्ल और वक्फ के साथ पढ़ सकते हैं। ला यानी लाम अलिफ वाली आयत पर वक्फ करे, और दूसरी आयत की इब्तिदा अगर तजदीद वाले हर्फ से हो रही हो तो उस तजदीद को खत्म करके उस पर जो हरकत हो उससे पढ़े। अगर मिलाकर पढ़े तो अलामत वक्फ का कोई एतबार नहीं होगा। अगर वक्फ करे तो फिर इसके तीन तरीके हैं। अब तीन तरीकों में यहाँ पर एक तरीका है, फिर यहाँ पर दूसरा तरीका, फिर यहाँ पर तीसरा तरीका। तो परसों जो है जो नए थे वो इब्तिदा से एक दो दो हर्फ पढ़ते हुए आगे बढ़ सकते हैं। रसूली अलामत आयत है, रसूल पढ़ेंगे। वालिदती का अलामत मीम, वक्फ लाजिम। वालिदती का से वालिदतिक, गुल्फुन से गुल्फ, इस तरह जो है एक दो दो तीन तीन पढ़िए, बस हर लाइन से दो 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 इस तरह करे तो फिर हम जो है पूरों को मौका मिल सकता है पढ़ने का। चलिए बिस्मिल्लाह, कौन शुरू कर रहे हैं, जो परसों की क्लास में पढ़े थे वो पढ़िए मत, वो खाली निगरानी करिए कि सही पढ़े नहीं पढ़े, जो दूसरे पढ़ने वाले हैं वो देखिए। जी बिस्मिल्लाह, कौन पढ़ना चाह रहे हैं, पढ़िए। रुसुल। नहीं, ये देखिए रसूली अलामत आयत से रसूल इस तरह बोलेंगे उसको, लिखे हुआ वैसा, अब एक बार। अलामत आने की वजह से हम इसको ऐसा पढ़ रहे हैं, ऐसा। जी। वैलिदती का मीम वक्फ अलामत है। वैलिदतिक। मीम कई की अलामत है, वक्फे लाजिम की अलामत है ना।
وہ کلاس اٹینڈ نہیں کری تھی مول صاحب میں. لا. چلیے ٹھیک ہے، آپ ایسے ہی پڑھ لیجئے پھر. غلفن سے غلف غل غلف غلف. جی. برق برق. غيره غيره. لهب لهب. لهب لہب. لهب. حافظ حافظ. ماشاء اللہ. فنسي فنسي. صادقين صادقين. پڑھیے، آپ بھی پڑھیے. السامري السامري. میری. اس میں کیا کریں گے؟ مشدد رہنے کی وجہ سے آخری جو حرف رہے گا وہ حرف کی آواز کو ظاہر کریں گے. مري. ہاں. ضلال دلال. جی. زوجان زوجان. للكافرين للكافرين. کہاں پڑھیے؟ یہ پوائنٹر رکھ رہا ہوں نا میں. جی. اولیاء سے پڑھنا ہے مول صاحب. یہ میں جہاں جہاں پر مطلب پوائنٹر رکھوں گا اسی کو پڑھیے تاکہ اولیاء. خطأ. أولياء أولياء. جی. السماء السماء. يشاء يشاء. فيه فيه. لهو لهو. لہب. آخری میں خالی واو کی شکل بنائیں گے ہم، آواز آئیں گے. لهو. جی. قسط قسط. في عنقه پھر ایک مرتبہ بولیے. في عنقه. یہاں پر دیکھیے پورے یہ تین بھی متحرک ہے. یہاں عنو پر ہے، یہاں پر جو ہے مد حکمی. في عنقه فی عنقہ. في عنقه في عنقه. زينتهن زينتهن. من الغم من الغم غم. من الغم. گننا کرتے ہو وقت ها. کرنا ہے نون اور میم پر. جی. حملهن حملهن. في اليم في اليم. مصلا لام باریک پڑھیے، موٹا پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ لام جلالہ کے لیے قاعدہ خالی. مسلا سواد موٹا، لام باریک. مسلن. مصلا مسلة بولیے. مصلى مصلا. مصلى. نساء نساء.
كفرت موٹا. كفرت كفرت فحدث فحدث تهتدوا تهتدوا عيسى عيسى زكريا زكريا خوارير مفعول موٹا پڑھیے. قوا خطأ قوارير قوارير ثمانية ثمانية عالية عالية بالناسية بالناسية یہ سعد ہوتا نا، سعد کو تھوڑا سا موٹا پڑیں گے. بن ناصیتی سے بن ناصیہ. بالناصية بالناصية راضية راضية بالمرحمة بالمرحمة اب یہ علامات ہے، دیکھیے سر. یہ یہ پہلی ایک آپ پڑھ کے بتائیے مجھے پڑھنے کا طریقہ یہی پڑھیے، یہ لکھنے کا طریقہ ہے نا، ہم پڑھنے کا طریقے سے پڑھیں گے. إلا قليلا نصفه إلا قليلا نصفه. إلا قليلا نصفه دوسرا طریقہ قليلا نصفه قلیلا نصفه، الف مت کرنا نا. جی قليلا قاف موٹا، قاف موٹا، قلی نصفه قاف قا نہیں قا. قليلا نصفه كل كل كفار عنيد یہ کام کریے، یہ اوپر جو طریقہ ہے نا، اس میں یہ جی پہلا پہلا حرف چھوٹے ہوا ہے دیکھیے، یا نیچے خالی عنید منعین ہے، تو ایسے ہی پڑھیے. عنيد مناع جی عنيد مناع نا یہ نون کا پڑھو مل صاحب ہاں، یہی. نامئة للتسييها ایک مرتبہ پھر دیکھ کے پڑھیے، تھوڑا بڑا کرو گا. جی ناعمة لسعيها زبردست. ناعمة لسعيها حساب الرب حساب رب السماوات رب العالمين الرحمن نہیں، نہیں پڑھنا ہے نا. جی
رب العالمين الرحمن رب العالمين الرحمن بالقنس الجوار جواری. بالجوار بالقنس الجوار الجواری پڑھی ہے. الجوار. جی. یہ آخری طریقہ دیکھیے، تیسرا طریقہ یہ نون قطنی جو لگا کے پڑھنا ہے نا، وہ طریقہ یہ. جی. أرضان الذين عرضا الذین. أرضى الذين قبيرا الذي را موٹا. قبيرا الذي خبیرن الذی. قبيرا الذي قبيرا الذي. جی صاحب. اب یہ جو ہے وقت کے علاوہ سب کو سمجھ میں آ گیا نا سبق. اب اگلے سبق کی طرف آگے بڑھیں گے ہم. اور پھر جو ہے مشق کی اگر ضرورت ہے کسی کو تو پھر جو ہے مشق کریں گے یہ سبق ہونے کے بعد. اب یہاں پر دیکھیے صاحب، درس نمبر 11 میں حمزتین کا ایک سبق شروع ہو رہا ہمارا. ٹھیک ہے. حمزتین کس کو بولیں گے؟ اب ایک جگہ دو حمزہ کے جمع ہو جانے کو حمزتین کہتے ہیں. ایک جگہ دو حمزہ اگر جمع ہو گئے تو اس کو کہیں گے حمزتین. ٹھیک ہے. اب حمزہ کو پڑھنے حمزہ کو تین طرح سے پڑھا گیا. پہلا ہے تسہیل، دوسرا ہے تحقیق، تیسرا ہے ابدال. تسہیل یعنی بالکل آسان، تحقیق مکمل اس کی تحقیق کے ساتھ، اور ابدال اس کو بدل کر. تین طریقے سے جو ہے اس کو پڑھا گیا. اب دیکھیے، تسہیل حمزہ کو نرمی کے ساتھ ادا کرنا تسہیل کہلاتا ہے. بالکل نرمی کے ساتھ، آسانی کے ساتھ، ہلکے سے نرمی سے اس کو ادا کرنے کو کیا بولیں گے ہم؟ تسہیل بولیں گے. دوسرا قاعدہ یہ ہے کہ حمزہ کو اس کے پورے صفات کے ساتھ ادا کرنے کا نام تحقیق ہے. مکمل تحقیق کے ساتھ ادا کرنا یعنی اس کے صفات کے ساتھ ادا کرنا. اور تیسرا ہے ابدال، یعنی حمزہ کو حرف مد سے بدل کر پڑھنے کا نام ابدال ہے. بدل کے پڑھنا، حمزہ ہے تو حمزہ کو حمزہ نہیں پڑھیں گے بلکہ حرف مد سے بدل دیں گے ہم. اس کو کیا کہیں گے؟ ابدال. بدل کی جمع ابدال. بدل جو ہوتا نا، بدل چینج، اس کی جمع جو ہے ابدال. اب دیکھیے، ایک ہی کلمے میں دو حمزہ آ جائیں، پہلا متحرک دوسرا ساکن ہو، تو دوسرے حمزہ کو پہلے حمزہ کے موافق حرف مد سے بدل کر پڑھیں گے. جیسے ای تو نی سے ای تو نی، یہ دو حمزہ آ گئے نا. ای تو نی ہے وہ، مگر اس کو کیا کریں گے ہم؟ حرف مد سے بدل دیں گے. حرف مد سے بدل کر ای تو نی، اس طرح ہم اس کو پڑھیں گے. اسی طرح او تو مینا ہے. اب او تو مینا کو کیا کریں گے؟ بدل کر بہمد سے او تو مینا پڑھیں گے ہم. او تو مینا وغیرہ. اگر پہلا حمزہ استفہام کا ہو اور دوسرا حمزہ وصلی لام تعریف کے ساتھ ہو تو اس کو ہر دو طریقوں سے پڑھا گیا. دوسرا حمزہ حمزہ وصلی ہے پھر لام تعریف کے ساتھ ہے تو اس کو دو طریقوں سے پڑھا گیا. پہلا طریقہ ابدال کا طریقہ یعنی بدل کر پڑھنے کا طریقہ. جیسے آنا سے آل آنا، اصل میں کیا تھا وہ؟ آنا تھا، مگر ہم اس کو کیا کر دیے؟ آل آنا. اسی طرح اللہ تھا، اس سے بدل کر کیا کر رہے؟ اللہ سے اللہ اللہ.
اللہ کو اللہ. اسی طرح الذکرین، الذکرین سے الذکرین، دو حمزہ کو کیا کرے، حرف مد سے بدل دیں. الذکرین. یہ پہلا طریقہ تھا. دوسرا طریقہ ہے تسہیل، یعنی مد کیے بغیر دوسرے حمزہ کو ہلکا پڑھنا. جیسے الذکرین میں دوسرا حمزہ تسہیل کے ساتھ پڑھا گیا ہے، اور تسہیل کا طریقہ استاد سے سن کر ہی سمجھا جا سکتا ہے. الذکرین، الذکرین، بالکل ہلکے سے جو ہے حمزہ کو ہم کیا کریں گے کہ بالکل جو ہے ہلکے سے پڑھیں گے، اس کو ظاہر نہیں کریں گے. الذکرین، الذکرین، بالکل حمزہ کو جو ہے آسانی کے ساتھ ہم جو ہے اس کو پڑھیں گے. باقی ہر جگہ حمزتین ایک کلمے میں ہوں یا دو کلمات میں تحقیق سے جو ہے ہم اس کو ادا کریں گے. تحقیق سے کیا ہے، ادا کیے جائیں گے. جیسے انذرتہم ہؤلاء ان، ہؤلاء ان، دو حمزہ ایک ساتھ ہے. یہاں پر بھی دو حمزہ ایک ساتھ ہے، دیکھیے. اانذرتہم، اانذرتہم، اانذرتہم. اب نوٹ بتلا رہی کہ ایک مقام پر قرآن مجید میں، ایک مقام پر حمزہ ثانیہ میں صرف تسہیل مروی ہے. تسہیل کا قاعدہ پوری قرآن مجید میں ایک مرتبہ استعمال ہوا، 24ویں پارے میں. جیسے یہاں پر لکھا ہوا ہے اعجمی، کیا پڑھیں گے اس کو، اعجمی، اعجمی. دوسرے حمزہ کو بالکل نرمی کے ساتھ یعنی تسہیل کے ساتھ اس کو ادا کریں گے. اعجمی، اعجمی، بالکل تسہیل کے ساتھ اس کو ادا کریں گے. جی کوئی اگر اس کو پریکٹس کے لیے پڑھنا چاہ رہے ہیں تو پڑھیے، یعنی سب ایک ایک مرتبہ پڑھیے. چلیے سب کی ایک ایک مشق ہو جاتی، سب ایک ایک مرتبہ پڑھیے. الفرید صاحب، پھر اس کے بعد سلیم صاحب، پھر دونوں باقی کے دونوں، پہلے الفرید صاحب یا پھر پہلے سلیم صاحب پھر الفرید صاحب، پھر باقی میں باقی دونوں پڑھ سکتے ہیں. کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں پہلے. اعجمی، بالکل اس کو نرمی سے ادا کرنا. جمی، تسہیل کا قاعدہ بولتے دیکھیے اس تو مول صاحب یہ تسہیل کا قاعدہ یہ ایک ہی جگہ استعمال کیا گیا ہے آپ فرمائیں، تو یوں. اس میں ابدال اپلائی نہیں ہوتا یہاں پر؟ جی جی. ابدال کا قاعدہ اپلائی نہیں ہوتا یہاں پر نہیں مد؟ نہیں، پر تسہیلی ہے خالی. پوری قرآن میں ایک جی ہی اچھا، جگہ ہے تسہیل، ابدال نہیں ہے وہاں پہ. ابدال کے قواعد تو دوسری جگہ ہے نا، مختلف ہے. اسی طرح مختلف تحقیق ہے کے قاعدے یہاں بھی پر اپلائی مختلف نہیں ہے. ہوتا. تحقیق جی بھی بہت سارے مقامات پر آیا، اور ابدال بھی بہت سارے مقامات پر آیا، جبکہ تسہیل ایک ہی جگہ پر آیا. اچھا جی. جمی. یا دو پیش یون، اعجمی. جمی. جی. ایک منٹ، اس میں کیا کریں، مل صاحب بھی جو ہے آخری صفحے پہ تسہیل کا قاعدہ لکھے ہے اس میں. اللہ پاک ہمارے استاد محترم کی قبر کو نور سے منور فرما دے. بہت بڑا حضرت جو ہے احسان فرمائے امت پہ. یہ عظیم کتاب جو ہے آپ چھوڑ کے گئے. یہاں پر بھی حضرت وہی لکھے، دیکھیے. حامیم سجدہ پارہ نمبر 24 آیت نمبر 44 میں یہ جو ہے ایک جگہ ہے اعجمی، اعجمی. اس طرح جو ہے نرمی کے ساتھ یعنی تسہیل کے ساتھ اس کو ہم ادا کریں. جی سلیم صاحب آپ پڑھ لیے نا، کوئی دوسرے پڑھیے صاحب. نیکسٹ. اعجمی، أعجمي. جی الفرید صاحب کی باری ہے. اعجمی، نہیں نہیں، آپ تھوڑا سختی لے رہے ہو، اس کو سختی مت لیجیے، نرمی سے ادا کریے. اعجمی، اعجمی، یا عین کا مخرج بھی ادا ہونا ہے. ابھی سلیم صاحب پڑھے تھے، دیکھیے. اعجمی، 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 جمی، یا دو پیش
युन, या पे जमीउन। मुशद्दद है, तशदीद है। युन। आजमीयुन। जमीउन। सलीम साहब फिर एक मरतबा पढ़िए। अजमीयुन। फिर एक मरतबा। अजमीयुन। देखिए फरीद साहब बिल्कुल आसानी से अदा करने, देखिए उसी तरह अदा करिए आप। थोड़ी सी मशक करें तो फिर बराबर हो जाता वैसे वो। इसमें जमीउन। ये सख्ती मत करिए इसमें। जमीउन। ये ऐसा अलग अलग बोले तो आ सख्ती आ दीजिए। बिल्कुल नरमी से। जमीयुन। जमीउन। जमीयुन। जमीउन। जी। माशाल्लाह, अल्लाह युबारिक फी। ये चलिए एक नेक्स्ट। ये एक ही मर्तबा है क्या पूरी हाँ एक कुरान ही शरीफ मर्तबा में, है एक ही पूरी कुरान मर्तबा है? मजीद में, एक ही मर्तबा ये कायदे का इस्तेमाल हुआ। इसी तरह दूसरा कायदा भी है, पर इससे पहले रॉ के कायदे में पढ़े थे, देखिए। मजरे कौन हा। से पारे पे है ये? मजरे हा का कायदा पढ़े थे ना, इमाला का कायदा। रॉ साकिन जी रॉ के कायदे पढ़ लेते ना पर, उसमें पढ़े थे, देखिए पूरे जी जी। कुरान में ये भी एक ही मर्तबा है। मगर वो कुरान जब पढ़ते हैं बाजू में लिखा हुआ रहता इमाला बोल के, कंफ्यूज नहीं होना बोल के लिखा हुआ रहता हूँ। जी साहब नेक्स्ट। अजमियुन। माशाल्लाह जबरदस्त। फिर एक मरतबा बोलिए। अजमियुन। थोड़ा सा नरमी से बोलिए। अजमियुन। जमीयुन। अजमियुन। दूसरे हमजा को नरमी से पढ़ना है अपने को। जमीयुन। अजमियुन। हाँ बगैर वक्फे के बोलिए। अजमियुन। नहीं वक्फा ले रहे हैं ना आप बीच में, बोल के जो रुक रहे हैं ना, ये रुकिए मत, बगैर वक्फा दे के पढ़िए। अजमियुन। माशाल्लाह, थोड़ा मशक करे तो आ जाता है। और कौन थे? और कोई है पढ़ने वाले? जी साहब। तो हमारा जो है ये आज का सबक खत्म हुआ। अब देखिए साहब, तीन तरीके में तस्हील का जो कायदा है, जैसा कि मैं अभी अर्ज किया था, अभी मैं बोला कि एक मरतबा इस्तेमाल हुआ ये तस्हील का कायदा। और जबकि तहकीक का कायदा है, बहुत सारे जगहों पर जो है तहकीक के साथ पढ़ा जाता है। और अबदाल का तरीका है, वो भी जो है बहुत सारे जगहों पर पढ़ा जाता है। बहुत सारी जगहों पर अबदाल का तरीका पढ़ा जाता, तहकीक का भी जो है तरीका पढ़ा जाता, जबकि तस्हील एक ही मकाम पर आया है। अब कल की जो आपकी जो है मश्क रहेंगी, कल गालिबन जुमा है ना? अच्छा जुमा, हाँ। तो इंशाल्लाह कल हम क्या करेंगे, ये हाय किनाया का कायदा एक पढ़ लेंगे। और इदगाम का सबक भी इंशाल्लाह कल शुरू हो जाता है, कल हुआ तो कल खत्म भी हो जाता है। में दो सफाती है, इसके ज्यादा नहीं है। इसमें जो है एक इदगाम में कबीर है, उसको तो थोड़ा सा गौर करना पड़ता है, इसको थोड़ा सीखने के लिए इसको थोड़ा टाइम लगता। बास बहुत सारे जल्दी सीख जाते, मगर बहुत सारे लोग जो है सीखने के लिए वक्त भी लगाते हैं। इसको थोड़ा सा पढ़ने का तरीका मुख्तलिफ है इसका, तो इसलिए जो है इसको एक को टाइम लगता है। ये भी ऐसा कायदा है, एक ही जगह आया है नहीं, पूरे कुरान में एक ही जगह आया है ये भी। बिल्कुल जो कम कम जगह इस्तेमाल हुए वो कायदे शुरू हुए आपके। तो इंशाल्लाह इदगाम का सबक कल पढ़ेंगे। पहले हाय किनाया पढ़ लेंगे, उसके बाद जो है फिर इदगाम का सबक पढ़ लेंगे। आप लोग जो है वक्फ के जो मुकम्मल कवायद आज तकमील किए, उसकी थोड़ी सी मशक कर लीजिए। इसमें जो है सफा नंबर देख लीजिए आपके 45। यहाँ से हसन इन्हू जो है हजरत शिमला शुरू फरमाए इसको। सफा नंबर 42 से इसकी मशक है। और यहाँ पर जो है कौन सी अलामत को क्या बोलते हैं वो यहाँ पर लिखा हुआ है, सफा नंबर 41 पे लिखा हुआ है, देखिए। अब यहाँ से आप मशक कुछ शुरू करिए तो फिर ये यहाँ पर खत्म हो रहे कवायद, वहां तक आप इसको ले लेकर आ सकते हैं। वक्फ इब्तदा की दूसरी सूरत भी बताए, यानी वक्फ और इब्तदा कैसा करना वो भी अपन पढ़े थे। तो उस एतबार से अलीफ मकसूरा यहाँ तक आप जो है याद कर सकते हैं इसको। यहाँ तक मशक में ला लीजिए, 45 तक, सबक नंबर 36 तक मशक इसकी ला लीजिए, मशक इसकी कंप्लीट कर लीजिए इंशाल्लाह। फिर जो भी कवायद जो कल पढ़ेंगे हम उसके मशक करेंगे, ठीक है। दुआ है कि अल्लाह ताला ने हम तमाम को सही सही
با تجوید قرآن کو پڑھنے والا بنا دے۔ الہ العلم اللہ ہم تمام کو نیک توفیق اور نیک ہدایت سے مالا مال فرما دے۔ الہ العلم اللہ قرآن کے نور سے ہمارے دلوں کو منور فرما دے۔ الہ العلم اللہ قرآن کے نور سے ہم سب کو منور فرما دے۔ الہ العلم اللہ قرآن کے صدقے ہمارے گھروں میں برکتوں کا نزول عطا فرما، رحمتوں کا نزول عطا فرما۔ قرآن کے صدقے ہماری مغفرت فرما دے، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما دے، تمام امت محمدیہ کی مغفرت فرما دے۔ مولا ہمارے سیکھنے